name is Rismawati and I will explain about the definition of qualitative research. First, definition of qualitative research. Qualitative research is explanatory and research explore topic when the variables in the theory base are unknown. Penelitian kualitatif adalah penelitian eksplorasi atau investigasi yang mengeksplorasi suatu topik ketika variabel dan landasan teori tidak diketahui. Qualitative research focuses on understanding social phenomena and providing rich verbal description of setting, situation, and participants. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan memberikan deskripsi verbal yang kaya tentang lokasi penelitian, situasi, dan partisipan yang terlibat dalam penelitian. Qualitative research analyze data from direct field observation, in-depth, open-ended interview, and written document. It generates non-numerical data, and qualitative researchers engage in naturalistic inquiry, studying real-world setting inductively to generate rich narrative description and constructive study. Penelitian kualitatif menganalisis data dari observasi kerja lapangan langsung, wawancara mendalam, wawancara terbuka, dan dokumen tertulis. Hasil data yang dianalisis adalah berupa data non-numerik. Peneliti kualitatif yang terlibat dalam penyelidikan naturalistik atau dilakukan pada kondisi yang alamiah, mempelajari setting penelitian dalam dunia nyata secara induktif untuk menghasilkan deskripsi naratif yang kaya dan membangun studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nensata Mubarok. Today I want to tell you about the history of qualitative research. The history of qualitative research. Based on literature studies, qualitative research methods have a very long history and have experienced ups and downs in the social science, health, science, and humanity. Initially, qualitative research was actually only a reaction to the paradigmatic tradition of positive and post-positive, which seek to carry out interpretive culture studies. Jadi, qualitative research ini sudah ada sejak lama. Since the 50 center by anthropologists who study the diversity of society, but systematic study and complete building of methodological knowledge only began in the early 1900s. It's called the early traditional period of qualitative research with various scientific disciplines such as sociology, philosophy, history, language, and health science contribute to each other, building to knowledge body of knowledge of the method. Therefore, qualitative research has multiple perspectives. According to Denson and Lincoln, 1994, there are 5 periods. Name is the traditional period from the early 1900s to World War II, the modernist period from the period after World War II to the 1917, the Blue-Red Genres period 1917 to 1986, the period of presentation crisis at 1986 to 1919, and the period of multiple crisis from 1919 to present.
introduce myself. My name is Habibah Sasti Vandisa Putri. My student register number is 183221218. In this presentation, I will explain about the characteristic of qualitative research. In here, I will explain about the characteristic of qualitative research according to Buckland and Bigland 1982. Number 1. Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument. Jadi, penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah langsung ke sumber data. Number 2. Qualitative research is descriptive. Data collected is in the form of word rather than number. Qualitative research bersifat deskriptif, data yang terkumpul dalam bentuk kata daripada angka. Number 3. Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or product. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau hasil. Number 4. Qualitative research tend to analyze their data inductively. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Number 5. Meaning is of essential to the qualitative approach. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna di balik data yang teramati. My name is Zahra Warda Mufidah. Here I want to tell you about topic autonomous learning, student engagement, multimodality, and metacognition. So, topic autonomous learning is a learning that seeks to grant the responsibility to graduate student according to the level of development of the ability of learners. Thus, learning autonomous learning provide the freedom to the educator to select the learning model according to the level of development of learners. Jadi pembelajaran berbasis learner autonomy maksudnya adalah pembelajaran yang mengupayakan pemberian tanggung jawab kepada peserta didik secara perlahan sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Dengan demikian, pembelajaran berbasis learner autonomy ini memberikan kebebasan kepada para pendidik untuk memilih mode pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didiknya. And the second is student engagement. Student engagement is a student involvement in learning activities in classroom behavior, cognition, and emotion to improve student learning and development. Jadi maksudnya dari student engagement adalah keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran di dalam kelas, baik secara tingkah laku, kognisi, maupun emosi untuk meningkatkan hasil belajar dan perkembangan para siswa. And the third is multimodality. Multimodality is application of many literacy in one medium. For example, understanding the weather for class, broadcasting television includes understanding the oral language, written language, the weather, spatial language, geography, and symbol. Many literacy or more contribute to the audience understanding of the composition. Multimodality is a new and rapidly developing subfield of communication studies which look beyond language to the multiple modes of communicating or making meaning. So that multimodality adalah aplikasi dari banyak literasi dalam satu media. Misalnya dalam ramalan cuaca nih, itu mencakup yang disiarkan di televisi itu mencakup memahami lisan, bahasa tulisan, bahasa khusus cuaca, geografi, dan ya simbol. Jadi maksudnya memahami simbol-simbol itu. Banyak literasi atau mode berkontribusi pada pemahaman audiens tentang komposisi. Multimodality adalah
bidang studi komunikasi yang melihat di luar bahasa ke berbagai mode komunikasi. Dia mungkin bisa membuat makna dari gambar ke suara atau musik seperti itu. And the fourth is metacognition. Metacognition is thinking about one thinking more precisely with reference to the process used to plan, monitor, and assess one's understanding and performance. Metacognition includes a critical awareness of one's thinking and learning and oneself as a thinker and learner. Jadi maksudnya metakognisi adalah memikirkan tentang pemikiran seseorang. Lebih tepatnya ini mengacu pada proses yang digunakan untuk merencanakan, memantau, dan menilai pemahaman dan kinerja seseorang. Metakognisi itu mencakup kesadaran kritis tentang pemikiran dan pembelajaran seseorang dan pemikiran dan dari diri sendiri sebagai pemikir dan pembelajar. Metakognisi ini lebih praktiknya untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk mentransfer dan menyelesaikan pembelajaran mereka dengan konteks dan tugas baru. Mereka melakukan ini dengan memperhatikan kesadaran di atas materi pelajaran. Mereka juga memiliki tugas dan konteks situasi belajar yang berbeda dan diri mereka sendiri sebagai peserta dalam konteks yang berbeda. Jadi siswa yang mengetahui tentang berbagai jenis strategi untuk belajar, berpikir, dan memecah masalah akan lebih cenderung menggunakan metode ini. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atifa Dahawidarsari. The student register number IX3221211. I'm from English Education Department class 6F. And in this video presentation, I will explain about the qualitative research, current trends in English language teaching from the English education. Thank you. Okay, the last material, I will explain about the qualitative research, current trends in English language teaching for English education. Language is a tool for communication, and now in modern times we are required to have more proficiency, especially in English language skill. In the world of education itself, English is also very important, especially for continuing school or working abroad. A lot of research is also focused on the implementation of the use of foreign language such as English in education, one of which use qualitative research method. And in here, qualitative research objective in field of education. Number 1, describe the process of educational activity based on what happened in the field for further study. Number 2, analyze and interpret fact, symptom, and educational event that occur in the context of space, time, and natural educational environmental situation. And number 3, able to formulate hypotheses with regard to educational concept and principle based on data and information that occur for the sake of further testing. Jadi di sini bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dan saat ini di zaman modern kita dituntut untuk memiliki kemampuan utamanya dalam berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Di dalam dunia pendidikan sendiri, bahasa Inggris sangat penting utamanya untuk melanjutkan sekolah ataupun bekerja di luar negeri. Banyak juga penelitian di mana difokuskan pada implementasi penggunaan bahasa asing seperti penggunaan bahasa Inggris di dalam dunia pendidikan, yaitu salah satunya menggunakan metode kualitatif. Dan pada penelitian kualitatif di sini bertujuan untuk satu, mendeskripsikan proses kegiatan pendidikan berdasarkan pada
yang terjadi di lapangan sebagai kajian lebih lanjut. Selanjutnya, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa dalam pendidikan yang terjadi di dalam konteks ruang, waktu, maupun situasi lingkungan pendidikan secara alami. Dan mampu menyusun hipotesis yang berkenaan dengan konsep maupun prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi untuk kepentingan pengujian lebih lanjut. In here, I have an example of qualitative research in education, especially in English language teaching. One of them uses online learning, which has been used for almost 1 year to date. Flexibility, activeness, creativity, and understanding of student and teacher change because of learning using electronic media. The method used by the teacher for online learning are various such as mind mapping, project-based learning, and blended learning, or method using online system and face-to-face through video conference. In addition, other challenges that must be faced in accordance with what is happening in the field are the economy of students, parents to support learning facility and infrastructure, and providing quota, network, time, material delivered by the teacher, and the ability of students to receive and work on the material. Dan di sini terdapat contoh penelitian dalam qualitative research dalam dunia pendidikan, utamanya dalam bahasa Inggris, yaitu melalui pembelajaran online atau e-learning yang sudah hampir digunakan selama 1 tahun sampai saat ini. Fleksibilitas, kreativitas, keaktifan, serta pemahaman siswa dan guru seketika berubah karena pembelajarannya menggunakan media elektronik. Metode yang digunakan oleh para guru pun sebagai pembelajaran online ini sangat beragam, seperti mind mapping, yang mana mind mapping ini sangat baik untuk digunakan sebagai pengetahuan awal siswa untuk menemukan alternatif jawaban. Selanjutnya ada project basic learning, yaitu metode ini dilakukan secara berkelompok. Tujuannya agar siswa dapat bekerja sama dengan baik, mampu bergotong royong, dan memiliki sifat empati terhadap sesama. Dan selanjutnya adalah blended learning yang merupakan metode yang menggunakan sistem daring dan tatap muka melalui video conference. Selain itu, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, seperti ekonomi orang tua siswa untuk menunjang sarana dan prasarana pembelajaran, penyediaan kuota, jaringan, waktu, materi yang disampaikan oleh guru, dan kemampuan siswa dalam menerima dan mengerjakan materi.